नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र दशम राशि मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांते तेज वीडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करूँ। तेल दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना जे यही मार्च मसरे मकर राशि व्यक्ति कौन रहिबो शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ये मकर राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती शनिदेव यार शुभवार शुक्रवार शनिवार घातवार मंगलवार शुभ संख्या 3 6 8 शुभ रंग नील हलदिया कला। दर्शक बंधु ये मार्च मसरे कौन रहिबो मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई गोचरीय ग्रह स्थिति जदि आम आलोचना करवा तेज वृष राशि बृहस्पति मिथुन राशि मंगल कन्या राशि केतु कुंभ राशि रवि बुध शनि और मीन राशि राहु एवं शुक्र अधिष्ठान करुछंती। समय अनुसार ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तनशील। दर्शक बंधु यही गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे मार्च मासिक राशिफल 2025 अनुसार यही मास सामान्य भाव में आपणक बहुमात्रा अनुकूल परिणाम दे पारे। यही मासरे सूर्यंकर गोचर क्रमशः आपणकर द्वितीय राशि द्वितीय घर तृतीय घरे हेब। तृतीय घर गोचर करने समय अर्थात मासर मध्य भाग पर सूर्य आपण को संपूर्ण सहयोग करेंगे। आपणकर क्यारियर घर स्वामी यही मासरे तृतीय घरे उच्च अवस्था गोचर करेंगे। सामान्य भाव में शुक्रंक यह एक भल और अनुकूल स्थिति कहुब। फलस्वरूप कार्यक्षेत्र सहित जड़ित मामलें आपण भल करें। आपण को निजर काम भल सफलता मिलबार संभावना अच्छी। मार्च मासिक राशिफल 2025 अनुसार शिक्षा दृष्टि मार्च मास सामान्य भाव में आपण को बहुमात्रा भल परिणाम देव। आपणकर चतुर्थ घर स्वामी मंगल यही मासरे षष्ठ घर रही आपण को प्रतियोगिता कार्य आगक नहीं जापारती। पारिवारिक मामलें मार्च मसरे सामान्य भाव में आपण को मिश्रित परिणाम मिल पारे। यही मासरे आपणकर द्वितीय घर स्वामी शनि गुरुंकर नक्षत्र रे रहिबे और गुरु यही मासरे भल स्थिति रे रहिबे। फलस्वरूप पारिवारिक संबंध में भल अनुकूलता देखा मिलिबो। मार्च मासिक राशिफल 2025 अनुसार यही मास आपणकर प्रेम संबंध विषय जदि आलोचना करवा तेज आपणकर पंचम घर स्वामी शुक्रंकर स्थिति अनेक मात्रा भल भल देवे। तेणु प्रेम संबंध में भल परिणाम मिल। मार्च मास अनुसार आर्थिक मामलार जदि आम विचार करवा तेज यही मासरे आपणकर लाभ घर स्वामी मंगलंकर स्थिति बहुत भल अच्छी। लाभघर उपर धनघर कारक बृहस्पति दृष्टि रोचे। यही कारण रोजगार मार्ग यही मासरे बहुत भल रहिबो। जदि आम स्वास्थ्य कथा आलोचना करवा तेज यही मासरे आपणक तुलनात्मक भाव में भल परिणाम देव। आपणकर लग्न किंबा राशि स्वामी ग्रह शनि द्वितीय घरे रही सामान्य भाव में यही स्थिति भल नुहे। दर्शक बंधु आपणक राशि अर्थात मकर राशि वर्तमान जदि आम आलोचना करवा जो दुईटी ग्रहंकर मुख्यतः भूमिका रही से दुईटी ग्रह होउछन बृहस्पति और शनि। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होउछन धनधान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउछन देवगुरु बृहस्पति। ये बृहस्पति आपणक राशि वर्तमान पंचमस्थ। बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान में अत्यंत शुभफल प्रदान करिथांती। सेतिमध्यरु आपणक राशि बृहस्पति वर्तमान पंचमस्थ अर्थात आपण प्रत्यक्ष भाव में बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि आपण उपर रही और आपण बृहस्पतिंकर समस्त प्रकार कारक रे आपण शुभफल प्राप्त करेंगे। जदि आम देखा तेज जो मैंने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र अच्छा से
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭଲ ରକମର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶନି ସପ୍ତାହର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୀନ ରାଶିକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି ସପ୍ତାହରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନୈଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ 27 ଥର ହେଉ ବା 54 ଥର ହେଉ ଜପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ଓ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତନ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।